बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भयानक जुर्म की दास्तान आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये 2008 की बात है। एक सब इंस्पेक्टर अपना वक़ूआ बयान करते हैं। कहते हैं कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर बना ही था और ये मेरी ज़िंदगी की पहली कत्ल की तफ्तीश थी। मगर ये कोई आम कत्ल नहीं था। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने इंसानियत को हिला कर रख दिया था। मैं अभी घर पहुंचा ही था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ मेरे एसएचओ राय सफदर साहब थे। आवाज़ में गैर मामूली संजीदगी थी। कहने लगे, अमजद, फ़ौरन थाना 17 सियालकोट पहुंचो, बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ साहब? कहने लगे, एक ही घर के 11 अफराद कत्ल हो गए हैं और तफ्तीश तुम्हारे ज़िम्मे है। ये सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन तकरीबन छूट ही गया था। 11 कत्ल और वो भी एक साथ। मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठा और सियालकोट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक ही सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा, आखिर कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? जब मैं मौका वारदात पर पहुंचा तो पूरा इलाका पुलिस, मीडिया और एम्बुलेंस से भरा हुआ था। हर तरफ शोर था, खौफ था, अफवाहें थी। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे और कह रहे थे कि दहशत गर्दी हो गई है। मगर अंदर जाकर जो मंजर मैंने देखा और तफ्तीशी जावियों से जब मैंने उसका जायज़ा लिया, वो दहशत गर्दी से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक था। घर के अंदर हर तरफ खून फैला हुआ था। एक ही ख़ानदान के 11 अफराद, मर्द, औरतें, बच्चे, सब के सब कुल्हाड़ियों से कत्ल किए गए थे। लाशें देखकर बड़े बड़े तजर्बाकार ऑफिसर भी सख्ते में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर क़यामत टूट पड़ी हो। मैंने और एसपी साहब ने बारीक बीनी से मुआयना शुरू कर दिया। खून में पाँव के निशानात वाज़े थे। दो अलग तरह के निशानात, एक भारी और चौड़ा जैसे किसी मर्द का हो, दूसरा बारीक और छोटा जैसे किसी औरत का हो। हमने बाहर का भी पूरा मुआयना किया, खोजी, कुत्ते बुलाए, मगर हैरान कुन बात यह थी कि बाहर से किसी के आने या जाने का कोई निशान नहीं मिल रहा था। तब ये बात साफ हो गई थी कि कातिल बाहर से नहीं आए, बल्कि कातिल इसी घर के अंदर थे। इसी दौरान साथ वाले हिस्से से एक औरत और उसका बेटा सामने आए। ये मकतूल शख्स के भाई की बीवी और बेटा थे। मैंने पूछा, रात कहाँ थे तुम लोग? इतना बड़ा वाक़या हो गया, तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ? इतने अजनबियत उनके चेहरों पर देखकर मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि आखिर वो न सिर्फ पड़ोसी थे, बल्कि वो तो रिश्तेदार भी थे। और दरमियान की दीवार जो है, दो भाइयों के दरमियानी हिस्से के दरमियान जैसे एक तकरीबन छोटी सी दीवार थी। 5 फुट की दीवार आप कह सकते हैं, दोनों घरों में मौजूद हो और पता ही ना चले कि ये क्या हो गया है। मुझे कुछ खटका। मैंने उनसे जब ये पूछा तो कहने लगे, हम बहन के घर गए हुए थे, सुबह खबर सुनी तो फ़ौरन आ गए। मैंने पूछा, और घर का मर्द कहाँ है तुम्हारा? वो खामोश हो गई औरत। फिर बोली, वो कहीं गया हुआ है। ये बात दिल को लगी। इतना बड़ा वाक़या और घर का मर्द गायब, और इनके घर में 50-60 गायें बंधी हुई हैं। यानी उनके चारे का और उनके ध्यान रखने का इनको कोई फिक्र नहीं। घर का मर्द भी गायब है, औरत भी गायब है, बच्चा भी गायब है, और घर में बंदे भी टोटल 3 हैं। ऐसा हो नहीं सकता, 50-60 गायें, जानवर खड़े हों और बंदा ऐसे ही अकेले छोड़कर चला जाए। मेरा दिमाग जो है ना, वो तफ्तीशी जावियों की तरह दौड़ता हुआ इस नतीजे तक पहुंचा कि दाल में ज़रूर कोई काला है। मगर ख़ानदान का कोई फ़र्द रात को मौजूद न होने की बुनियाद पर मेरा शक मज़ीद गहरा हो गया। हमने फ़ैसला किया कि औरत और बेटे को हिरासत में लेकर इससे पूछगछ की जाएगी। बेटा मुसलसल यही कहता रहा, उसे कुछ मालूम नहीं। बेटे की उम्र को यही 16-17 साल थी। वो सोया रहा, मगर आज औरत के बयानात बार बार बदलते रहे। एक झूठ को छुपाने के लिए वो दूसरे झूठ को जन्म दे रही थी। आखिरकार वो टूट गई और तफ्तीश के आगे खड़ी न रह सकी। उसने जो एतराफ़ किया वो सुनकर आपका भी दिल कांप जाएगा। कहने लगी, हमारी और इनकी रोज़ लड़ाई होती थी, ज़मीन का झगड़ा था, इनके 11 बच्चे थे, हमारा एक ही बेटा था, हम जलते थे, हम तंग आ चुके थे।
اس نے بتایا کہ رات کو مقتول خاندان کو کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر دی گئی۔ جب سب گہری نیند سو گئے تو اس کا شوہر کلاڑی لے کر آیا اور ایک ایک کر کے سب کو قتل کرتا رہا۔ جو کوئی نشے کے اثر سے جاگنے لگا اس کی ٹانگیں وہ عورت خود پکڑ کر رکھتی تھی اور وہ اس کو مار دیتا تھا۔ ایک بھائی نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سگے بھائی کا پورا خاندان ختم کر دیا تھا۔ انسانیت دم توڑ گئی تھی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ مرکزی ملزم فرار ہو چکا تھا۔ یہ موبائل کا دور نہیں تھا، نہ کوئی سراغ ملا اور نہ ہی کوئی جیو فینسنگ اور نہ ہی ٹریکنگ۔ آج تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس وقت قتل کو تلاش کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا، اور خاص طور پر ایسے ملزم کو تلاش کرنا جو شہر چھوڑ کر ہی چلا جائے۔ مگر پولیس نے ہمت نہ ہاری، ڈی پی او صاحب کے ذرائع استعمال ہوئے، پوری ٹیم متحرک رہی اور بالآخر وہ درندہ سیالکوٹ کے لاری اڈے سے گرفتار ہو گیا۔ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا، چلان ہوا، ٹرائل اس کا چلنا شروع ہو گیا، شہادتیں لگ گئیں۔ یہ سب انسپیکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ میری پہلی دفعہ کی 302 کی تفتیش تھی ان کی زندگی کا، چونکہ یہ پہلا کیس تھا اور وہ بھی 11 قتل کی۔ استغاثہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، استغاثہ کہتے ہیں کمپلیننٹ کو، شکایت دہندہ کو یا مدعی کو آپ یوں سمجھ لیں، استغاثہ کہتے ہیں۔ جج صاحب نے ہر شہادت کو باریک بینی سے پرکھا۔ آخر کار جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بچہ 16-17 سال کا ہے یہ واقعی بے گناہ ہے، لہذا انہوں نے بچے کو بری کر دیا۔ مگر وہ ظالم بھائی جس نے اپنی فیملی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا محض زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے، اسے عدالت نے 11 مرتبہ سزائے موت سنائی، ہر قتل کے بدلے ایک سزائے موت۔ میں نے، انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اپنی سروس میں بہت کچھ دیکھا، مگر یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ ایک انسان کس طرح لالچ، حسد اور نفرت میں اندھا ہو کر اپنے ہی خون کی نسل کو مٹا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ انسانیت کا قتل تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو آج کے یہ جرم کی داستان پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے۔ تھانوں کا نام میں اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ پھر پولیس والے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے تھانوں کی اور ان کے علاقوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کریں، ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو بھی فالو کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔